Asi. Oh, miadaw suanggo. Baru mas nasi kobar. Sila kobar itu tabuk. Sini Prime Minister Hindalai. Because de Burma. Bini the character. Sing Saimanu. Baru mas nasi kobar. Bo Jasper lu kita bahas seni tungsu. Ang sana musuh makai si. Boze di Pramatan 10 minit banyak. Please nih money. Ang sana musuh makai. Because de Burma 10 minit dia 5 minit bisingkan bawa finish. Thane election dikala refunuk di. 5 minit itu bawa finish magna hece. Bune आज tabu Prime Minister tu mana? Apa dah rakha khaimana naradi mana? Miwan sugai. Boto di Pramatan kulai. Bini ulta bun career senos tong nai. Ang sana musuh mana? Oh because de Burma. Jekhane thango bone kok khorang kutui si keri kya. Si kobar batam mana? Jekhane lu hat box ni tu suo. Sima pun kijak kena tong tu. Bone Sisi mana yang cover, semua sih kena tong liya. Orang bilang because de Burma, neng tiket soldi, neng ekjon minister beli, ini kota Bartano, itu ikut sanan sesta kaji, neng ekjon minister. Public mana nasi di tong beli, neng jaya hanya buku di pakai hanya sakakan neng aja. Bus kan ADC election no, di Pramatan, posisi seat mana ya, abang ekdom kubui. যে আইবি রিপোর্ট থেকে শুরু খাই জনগণ যে রিপোর্ট দিত মানে বসিদা সিসি দু আগো মুক্ত থাই আকে ব হানি রিসি ইলেকশন পাইছা কেন ব প্রাইম মিনিস্টার আউট বকত সাও 28 নে 28 আমরা তো বড় 28 নে 28 নে 30 নি সাও 30টা সিট ADC election dayo. Bomo yaw 30টা সিট dumanu khabe. 28টা ni bisingo 28টা hingga khana to komo 28টা ni bisingo 30টা sehni no. Bo hai cover ti tongsi. Mo pura cover un khable. Mai akhe san no ras no dosru. Ang sana musumani borok sida sisia 2023 bo minister borok bidan sabha বড় সরকার গঠন না খাইমা খামু বুবু বাজার ম্যাজিক বাইছে বিজেপি 2023 এর ফাই আর বসাও সিপিএম ন সকলময় খাই মানে সামনে অবদান না বিজেপির কোন অবদান করি আইপিএফটি রক যে সবা খাইমান বিসনিছে 2018 ও বিজেপি গভর্নমেন্ট খাইমানো যদি আইপিএফটি করি ইনকে বিজেপি वो जे आगे 18 में आगे 2% तो खामु अब चिंता दाखलाय अब उल्टा बोल जे विकास देव बोले आं रिएक्शन चलो ना मुसुया कारण कवर लगी बोले रिएक्शन हो फा के उते खर्च नाय पंचाय कवर दा हंगा अब सांग की गिरिसु हाइबन तो मिया बखा तो मिया जनगण बक सिनेमा वाबनो जे जगह थांगो ताबु प्रोग्राम हाका बोले रिसिदी যে জায়গা থাও আরো বেশি ফিক্সড বনো কারণ কবর হলো তোর কাছে কবর করে চিন্তা মা দি ফিরগু আবার আমি বলে মা দি ফিরছি না সি কবর বলে তে খরচা তো ওয়ারি দিলেছে বড় কোন ঠিক তো বা যে জায়গা থাকে ব আর জায়গা নো কি প্রাইসা 30 পয়সা বুলাই টকলাইনি বতা মাবা ভাই খাইবা কি প্রাইসা থাংসা খাইনে চেষ্টা খাইদি কি প্রাইসানে যে ডিমান্ড ও দাবিনো সঙ্গে চেষ্টা খাইদি আরে Because de Burma, bobagra kono party ni wanso ya, na ke biji na tong na alliance ni tong nai. Sari sini ti perasaan demand abor na ba. Pero kage ba mora BJP ba hame ba agi pun sini khogi sai tong le. Usme rang to mugi pura biodata saiman suka. Nung যখন 2023 থেকে 23 বলে বাস যখন নমিনেশন সাবমিট করে থাকে বিনি ফাইনান্সিয়াল কিছু তো রিপোর্ট বারো আপনি কিছু বাবনি
2 লাখ না 3 লাখ সিহিনি যেটা নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট তাবো নাইসিদি দিল্লিবো ফ্লাইট পাইজাকু দিল্লিবো ফ্লাইট পাইনে কে বসে রাং নাং আবো নকসিও ই পরে ko tamne bono nembusara kasih korma 3 tala pasap abo 10 tala foundation pu abo siniga bini kami wo wall cuma se boundary wall cuma se mane abo hai rajbari yang agur to ase abo hai wall kito boundary wall arang biang kia jonogono thogoi jaoi arang kan khai khai jonogon rang no bo thogoi sai tong na sudo abo sine o je tabo mini national highway route dogo tam khai bo sai man building korma korma dunia ma tangi ruo ai ni central ni thega rang waise mutum ta abo tam nai ene sudo do khai kame rang 5 লাখ 5 কোটি 6 কোটি 10 কোটি 30 কোটি abakan nau tai bormura hatayo a jaga tam khaibo boto saimano biati lama engno a lama engno tam khai aro wai bufang kaidu wai bufang function dam 1200 ke mampu engka kuai kai le bupusun nang le 1200 te engka kuai na engka hoyto 2 ফুট 2 মিটার 3 মিটার rungna na 2 মিটার rungna aro kaga boni je kuai hisam ha ka rang kebang ma kuti kuti mane etto corruption ADC rang rohorung samani driver rang rohorung mani botam khaisai man 5% rang no development ke development rang roh kaga rohdi development ni lamani rang ri roh ka 5% rang na pu abo ami koi gya media ni kokse abo media on report kokse এবং নিনি যে আইবি রিপোর্ট kokse abo enke o je bikas jaba ma hai boro no sing jodi do phani bagai bono but rang rekhake chin do phakama komor nai aboni bagai o je tabu je BJP ni jonojati hini tongai ro ba ke bono logi ri tong a bipin to bu jagani ba o modupur ni bojalal area ni tam khagya sudo ti prasana koro sudo bubagarano ko su ti pramo thano koro ako boro habis male angkada ti pramo thano kuloi da chin ti prasana no logi da to hai mano nai mani uldau te bose tam kha kis khita jaku boro dau kisi khita lai ba hai pheba yang ti pramo thano du thoi tong abon bage khapang ta khukta buhuk sono sanamu sungo boskang nirbachono obo hai matlu sulu no ka area wa sit je woi sinu bubagarano bube kumono logi ruwei sinu je do phani je manthai sini je odikar amno rokha khaina bagai singnago tidi ko singor nogor panchayat khaina yo hake ADC area ni bisingo nini base kam khaina nai tongo sing amno protest khai tongo BJP dong ni jonojati hunjangnai ro or kon party ni kok sara dawla kai tabe masaka borok obai ke protest khai kya borok sarkar to borok okongti sai mera 6 schedule area je nogor panchayat talangi tongo borok okongti sai mera jodi ti prasan bagi dor dinke borok okokti sakamu kintu ti prasan no huda bauta thokainya ni lama sara bong tai kun wang sumo kurei abon bagai pura BJP ni je jonojati tabu je ADC basala hin tongai rong no kaitse but pono tardi bubagrano je bubagrano ti prasan bagi je samu khai tongo ti prasan odikar bagi je sakthari samu khai tongo abon bagai sing jotono bubagrani thangsani mariwo jotono phai bodunani inthun okokgon nongthani ang kesaru mali kok borok tomar skill mate tomar sobator wan bisuti ho jese tananora 100 বছর পনানরা আসুদি সান্দি মায়া এই মানে আমনে কাম ha kok khang du kok borok sanai ka sini ti prasa ni bni phonik pronunciation phonik sing bangla bai sing objection kri bangla bai to khaite musung karon boni phonik dai pronunciation chaiya মানে উচ্চারণ খাইন দিকে কে সং খাইমেয়া একে নাই কে বিভিন্ন ভাষা কমিশন তিনটা ভাষা কমিশন ফর্ম খাইয়ে বড় পনি মাসাকা রোমান স্ক্রিপ্ট বাইসিনি চিনি কক বড় সিগানি সুবিধা আবন বাগে যে ভাষা কমিশন তিনটা ভাষা কমিশন বড় থাকা রোমান স্ক্রিপ্ট ন কক বড় ন সিনকে কে সবচেয়ে বেস্ট আগে সিনি তি প্রাসা বসন যারা তাবো পড়ি তংরাই র বড় হাইনো 99% যারা
जों नायनायखाया प्रत्येकटा बुटिं खायनायखाया 99% दिफ्रासा जे जोंनि दंनाय दं बर' रोमान स्क्रिप्ट ना हामजागौ ओके सिनि जे कक सातंमानि आबोथ संविधान अधिकार दं ओके अ अधिकार संविधान अधिकार आबार नानतो निनि नराव रिया मा बायनियाबले सेंट्रल गवर्नमेंट नराव एदि तामने विधानसभा अधिवेशन बिल पास खायनो ऑटोमेटिक रोमान स्क्रिप्ट इनि थांगो ओके नराव दिफ्रासा सिनि जे तारबु परि तंनाय बंनि थिनानो नासिगि नराव रोमान स्क्रिप्ट नान तामुजा आबन बागै उदे सिनि नराव राजनीति खाय दंदि किन्तु रोमान स्क्रिप्ट सिनि दिफ्रासा नायो आबन बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनान बागै अधिकार दि नराव बीजेपी रो टेसन हाके सोंपरक से साइरनाय न बीजेपी रो ताबो नायखा बंग बुट दि आरो जों बुट नि बागैया सिनि अधिकार मा के न बुट नाय हायजि जोंखौ अधिकार बागै से दिफ्रासा अधिकार नि बागै ओके आबायके साम खायदो के नराव एक फुट आपनो बिसकानि एडीसी निर्वाचन ताई 2028 যে বিধানসভা নির্বাচন নরক জিরো তামনে লাট দুমাসানা হেসি টকতুই মানাই আবন বাগে বিকাশ দেবরমা নों आनि खरां गदि मिडिया रगो नायतो के आंनो सावर नों बायले आं टक शो पनि आसुंगा मुसुंखा नों हाय बरक तिप्रासांगै आसै हुदा खि सुकुना बालि फेमेक लायु तिप्रासा द फानो हामख्राय बाय नाया आमने बागे आं बिकाश देबो चेलेन्ज हायसि नों टक शो पनि आसुंगा आं रेडी दङ हायसि